No, sziasztok! Úgy gondolom, hogy most már mindenki ide érhetett. Szép estét, délutánt mindenkinek. Szia Levi, szia hangulatos Manul, Bence, Dema, hello, hello! Sziasztok! Hát végre itt van, ugye az számomra várva vált DLC, meg annyi érdekes kalanddal és új szereplővel, új zenével. Ugye én tegnap este néztem a Square Enix-nek a Twitch-es streamjét, ahol ugye betekintést biztosítottak a játékba. Szóval nagyon tetszett, új zenék is van ebben, és sajnos azon a streamen nem nyertem, pedig kisorsoltak egy PS borítót is, ami Final Fantasy is, szóval sír a lelkem, de most a legelső mentésemmel játszok, mert azzal értem el odáig, hogy tudjak játszani az évet, tehát ez easy lesz nyomva, ezt easy-be játszom, szóval, ja. Aha, úgy tudom aha, jó. Azt ott tudom elindítani. Na, akkor indítsuk is el. Ja. Először megnézzük, hogy ebbe a mentésembe van-e bármim. Felfegyverkezünk előtte. Adjál valami jó fegyvert. Nem. A másik mentésemben már majdnem 500-as a izém. Jó, hát ebben nincs semmi. A zenét még mindig imádom. Jó, ez megvan. Na. Omega weapon. Aha, ez jöhet is. Jó. Aha, nem is tudtam, hogy ebben a játékban még tudok bármit is maxolni. Nem éri meg, hogy a defense beáldozzam 18 izéért, HP-ért. Ezt nézzük már meg, mert ez valami újfajta quest. Ezt láttam a preview-ba, hogy ott valami újfajta questek vannak. Meg egy csomó patch jött a játékhoz, bár én annyi bugot nem vettem észre benne, igazából egyet se. Kár, hogy nincsen sprint a játékban. Tarjánál van. Clive, I wanted to give you something for the kindness you showed my mentor. What's this? A chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. Szia Marci, szia! Try not to work too hard. And work Rodrigo all the harder, you mean? He's a quick study. Szia kis Bence, szia! I'll take that particular piece of advice when you heed it yourself, thank you very much. Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Oh, indeed. Jó, kaptam egy medicine chestet, de mi okból? Amúgy, ja, elég nehéz úgy játékot játszani, hogy angolul nem nagyon tudsz, szóval... Azért, Marci, mert most jött ki a Rising Tide DLC a mai napon, aminek, tehát nekem ez az évjátéka volt tavaly. Tehát imádom, szeretem, ez a kedvenc játékom, és hát végre jött hozzá egy új DLC, ami nem 2 óra alatt kijátszható, szóval most guzguzdák, amit szinte majdnem mindig tudok menni, de most úgy voltam vele, hogy én most néhány kör óta voltam már, tehát most menjen olyan, aki előzőleg nem jutott be, tehát most olyan is tud játszani akár esetleg, aki az előző 2-ben nem volt, mert én voltam, szóval most átadtam a helyem másnak.
Mert számomra ez most picit fontosabb, hogy ezzel játszak, mint hogy a Goose, ami bár egy nagyon jó közösségi játék, de most hagytam másnak lehetőséget igazából. Na, szóval, aha, igen, L1, aha, jó. Fogalmam sincs ide, mi van leírva, nem baj, majd kitapasztaljuk. Aha! Aha, jó, hát akkor létrehozunk ide még egy szettet. Ez viszont nagyon tetszik nekem, mert akkor ide be tudom rakni Odint. Jó, itt konkrét, bocsánat, én utálom, hogyha a játékokban ezekkel valaki tökör egy csomó időt, de... Egy. Melyik a jobb? Jó. Fogalmam sincs, hogy váltok majd erre le, igen. Mindegy, most ezeket csak így bedobáljuk pluszba. Garudát biztos nem, Sivát. Sivának a képességeit bedobáljuk. Jó, ezt, meg ezt. Ez már megvan. Az a baj, hogy nem tudom, na mindegy. Hogy csináltam ezt az előbb vissza? Ne! Vissza akarom csinálni. Úristen, most az egészet elrontottam. Basszus. Törölni valahogy lehet? Várjál. Ezt ad vissza. Jaj, tudom. Jó, rájöttem. De így játékban nem fogom tudni váltogatni, jó? Bocsánat, befejeztem. Szia Barnús, szia! Persze, igen, Marci, átadtam most a helyemet, tehát nem lehet mindig guzguzdakozni. Várj, elmentem, mert itt aztán végén elrontok valamit. Mennyi pontú? Hű, az kemény, mit váltottam ki, hogy... Ja, itt, aha. Oda kell menni. Jó, be kell menni a szobánkba. Na, akkor most kezdődik el a DLC játszi. Eddig csak néztem, hogy mit tud ez a játék pluszba. Engedj a DLC-hez. Igen, az utolsó icon a Leviatán, ugye az nem volt benne a fő játékban. Why, what now? Oh, I'm not sure you'd believe me if I told you. After all we've been through. I doubt there's anything that could surprise me at this point. All right then. Rouse Joshua and meet me in the mess. We'll talk there. Na. I see we're all here. So, what is it this time? I'm not sure yet. The letter delivered to my chambers omitted a few crucial details. Do we know its provenance? That was one of the details it omitted. But whoever the sender was, it seems the dame held them in high enough regard to point them in our direction. The dame? Well, she's not one to waste our time. It must be important. Important might be an understatement. If the letter is to be believed, Leviathan's dominant is in danger. And someone wants us to save him. Leviathan? So the Warden of Water has finally returned.
What has it been? 100 years? Jillnek az a... Hú! Nagyon kipecselték a csajt. Tegnap előtt még nem így nézett ki a streamen. Nem volt ennyire rózsaszín a bőre. When last the mighty serpent brought his crushing waves to bear upon the realm. But why the gap? I know it can be a few years before a new dominant's born. But over a century? Should the dominant of water's bloodline have been severed somehow, it could have prevented a new dominant from awakening. But if one has awakened now, he couldn't have chosen a worse time. Every nation in the realm has lost its dominant. If word gets out that there is still one to be had, they will stop at nothing to claim it for their own. And the twins will be at war again, just when humanity most needs to come together. Hú, mindenki Joshua-nak is a szájára, hogy kentek ilyen labellót. Hú, kikerázták a karaktereket erre a DLC-re, az biztos. If nothing else, you can be certain it ain't a trap. Famous last words. I'm coming with you. Addig eszek egy kis gumicukit. Thank you. Both of you. And Otto. Hát ő már lelépett, azt hittem. I'll keep an eye on things here. Didn't fancy coming anyway. Thank you. I shall leave the invincible in your capable. És amúgy milyen napotok volt? Hogy ne halljon ki a chat. Na. Ó, egyébként Torcsi, köszi a követést, most látom. Nagyon köszönöm. Jó, hát nyilván másképp jelölik ezt a... Jó, ezt tudjuk. Vagy gyors mentek egyet. Köszönöm. Barnus basszus. Szia, Vul, szia. Milyen vírust, azt nem mondták? Hangulatos. Figyelj, én is nézem Bencét, tehát nekem a telefonomon meg van nyitva az ő streamje, tehát én akit tudok, aki egyszerre szokott velem streamelni, akit tudok, azt megpróbálok nézni, még akkor is, hogyha nem vagyok ott lélekben. Ó. Ide kell lemenjek. A kedves kurtizán hölgyeményt meg kell látogassam. Ez a rózsaszín ég, ez engem ki fog készíteni. Nagyon remélem, hogy az egész DLC során nem kell ennek itt lennie. Levi, neked köszöntem amúgy? Szia, hogyha nem. Jól vagyok, Vult, te hogy vagy? Itt a kis kurtizán hölgyhez ide jövök. Igen. Mondjad. I'm looking for a Layla. You found one. Ajjaj. So, will your friends be joining in? Or just watching? Kelleti magát, nézd meg. Jill meg szemmel veri. Nézd meg. Kiégeti a csajt, látod? Ó, szegénykék, mindenki beteg. Hát jobbulás nektek. Nem láttátok, Jill milyen csúnyán nézett? Ó, Barnus. Basszus, akkor még te enni se tudsz. Nézd, milyen csúnyán néz Jill. Look, I'm just the messenger here. There's only so much I can tell you. Hát lehet, Levi. A location north of town on the shore of Ffxvi Bay. Na, menjünk ide. You'll find a tent
and the woman who can answer your question. De ez is valami új karakter, ez a Leila, mert ez sem volt benne az alapjátékban. Actually, one thing. There's more than flowers in the meadows these days. So keep that sword of yours to hand. Na. Ó, ez az, rá kell üljek a lovamra. Na. Várjátok, elvileg ezt a patchet is javították. Menj arrébb, Joshua. Kisgutya! Ój. Még egyet? Ój, megnézzük az összeset. Jó, csak ennyi volt. Szia, Vul, köszi, hogy itt voltál, jó tanulást. Vagy kevés tanulást? Kevés tanulni valót? Régen jártam már iskolába. De Clive, könyörgök, tanulj már meg futni, kösz. Már kell menni. Hol tudok kimenni? Itt. Nézd meg, a játék meg akarja mondani, hol tudok csokobót hívni. Gyite! The tent is where Layla said it would be. Yes, but who awaits us inside? A kutya, a Levi, az legyen szolgál. Why am I not surprised? Ja, hogy a hölgyeményet, a kedves kurtizán hölgyeményet gondol, vagy hölgyeményt gondoltad, hogy le lehet-e fizetni. Na most nem figyeltem a questre. Na nézd meg. Itt egy hajó. Figyelj már. Prizes for guessing who that belongs to. Clive, te Sherlock vagy, esküszöm. Menj már arrébb. Na? Na? The embers are still warm. Emberek, hát nyomozódnak kéne mennie. Clive-nak, esküszöm. Amúgy én azt hittem, hogy ez csávó amúgy. Tehát először, amikor láttam róla messziről képeket, azt hittem, hogy ez csávó. I suppose I must be. Which means you have me at a disadvantage. Apologies. I am Shula, tributary of Mysidia, final haven of the Moats of Water. The moats of water. The very tribe into which it was believed Leviathan's dominant was born. A people notable for their sapphire eyes and ivory hair. Yes, that would be impossible, since the tribe famously... Vanished. Was exterminated. Despite the best efforts of both church and state, we are still very much alive. Though we've managed to keep that fact hidden from good Grieger's faithful for over a century. Along with Leviathan's dominant. That wave out there. What do you know of it? The surge. Only that it's been there a long time. Since the fall of Drake's Eye almost a century ago. Some claim the two are connected, but none can speak with any certainty. So in other words, you know nothing. Not that I'll hold it against you.
Szia Norbi, szia, szia! By Leviathan in an act of rage. Hogy vagy? Moments before the waters were stayed, and the icon and its dominant bound within. And you want us to? Rescue him. Yes. You see, a little bird told me about a certain outlaw with a singular knack for putting unruly dominants in their place. And ours is about as unruly as they get. For years, we've searched for someone who could hold their own against an icon. Someone just like you. Ó, So what do you nyom egy say? pizza. Én most rákcsálom a gumicukimat, amit Will you help us? vettem. Lehet behallatszódott egy kis What ASMR exactly did kajarákcsa. your dominant do to warrant this punishment? What did he do? He committed the greatest crime one of his kind can. He was born. Szokjatok hozzá, és sok lesz benne nagyon a duma, meg a cinematic. But he deserves a better fate than the one my people forced upon him. He deserves to be free. Ez a labelló mindenki száján, ez kikészített az alapjátékban, senki nincs így kikerázva. Very well. Far-fetched though your tale may seem, something tells me you speak in earnest. So we will do what we can for your dominant. But first, you will tell us everything you know about him and the means of his imprisonment. I can do better than that. I can show you. Care to take a trip across the bay? My people await you there. Lead the way. Mindjárt kilépek, és megnézek valamit, mert ez a preview-ba viszont nem volt ennyire kék, vagy mi lila. Tehát szerintem a másik játékban is tudom játszani. Passing through can take a bit of getting used to. I don't see any wall. Of course you don't. That's the point. It's a glamour woven by our ancestors to keep our village hidden from prying eyes. But don't take my word for it. Abban jobb cuccaim is vannak. Úgyhogy ha most átlépünk és nem lesz lila semmi, akkor nagyon örülök annak. Ó, hál' Istennek, akkor nem kell. Less than a slug of Bacchus wine. Clive, the sky. It's blue, but how is that possible? You do know what a glamour is, don't you? Ours just happens to work both ways, and a good thing too. I wouldn't fancy staring at those sickly clouds every day. Akkor ez tökéletes lesz a háttérben. And that concludes our little voyage. We're here. It's a long slog to the village, and a hard one. I hope you're up for a climb.
Amúgy egy kérdés, itt Twitch-en van-e külön játék kategória, tehát DLC-nek külön kategória, vagy csak főjátékot tudom megjelölni, mivel játszok? Ki esetleg jobban tudja. Norbi, én csak itt ülök, én csak a sztorit azt nem nagyon értem, kikövetkeztetem. The village isn't up here. It's on the other side of the mountain. Of course it is. Na, zsír, most már tudok menteni. Ne, itt nincs csokobó. Nem érdekel. Eddig is rám tépézett. Rohadék életbe, bocsánat. Utálok sétálni. Na végre. De szép. This path can be treacherous. If not for the sheer drop, then for Úgy, the hát beasts who prowl it. Thank you for the warning. And please, call me Clive. Sid is an alias. Igen, mert ugye Sid volt a mentora, aki ugye meghalt, és emiatt Clive felvette a nevét. Akik nem ismerik, annak Sid. It's all the same to me. Ránézel, Norbi, hogyha van, akkor szólj, ezt a Rising Tide-ot akarom megkeresni. Hogyha van esetleg. Hisz ott repül valami izékkel, látjátok? Egy madár. Annyira szép. Nem tudom nektek mennyire... Szerintem... 1080p, de nekem 4K-ba mutatja a tévé. Annyira szép. Jaj. Mesteri ez a játék, a zene is. Nagyon, nagyon kitalálták. Ott már ilyen enemy jellegű van, mindjárt megküzdünk velük is, csak ezt add ide. Hát igen, meglátszik, hogy ez azért easy szint. Itt rám van rakva a kutya? Lehet nem raknám magamra a kutyát. Nem ezt kell, nem ezt kell. Ja, nincs külön kategóriában, nem baj. Szerintem ezt a kutya asszisztenset én ki fogom cserélni. Ezt kicserélem a Bahamutra. Hol van Bahamut Merci? Itt van, ez kell. Igen. Aha, és itt ki vannak maxolva? Bocsi, itt meg kell nézzek valamit, hogy ki vannak-e maxolva izék. Bahamut. Jó. Az jó. Az jó, Shiva. Az a baj, hogy Shivát nem tudom kihúzni, mindegy. Jó. Hát igen, mert easy játszom, az a baj, hogyha elkezdek egy játékot, nem tudom már átállítani a játék nehézségét. És ugye azért, mert ezt játszottam ki easy-n, aztán most megpróbálom a legnehezebb szinten. Hagyjatok. Nem. Lesznek ennél nehezebb bosszok is, majd láttam a bevezetőt. Maradjunk azoknál. We're almost at the summit. From there you'll have a better view of our home. Kivette a játék a kezemből az irányítást. Few have ever set eyes on what I'm about to show you. Just so you know. This is not what I expected. Welcome, my friends, to Mysidia. De szép. It's been a long time since I saw the north looking so alive. I'm sure you have plenty of questions, but it's been a long journey, and I expect we could all do with a rest.
Our humble village is only a short way from here. If you'd care to accompany me. Let's get ourselves in front of a fire, and I'll tell you everything you need to know. De miért ilyen kedves? Hát eddig az összes dominant volt ellenségesen, meg kell tőle szerezni az erejét. It's beautiful, Shula. Itt is lesz egy saját csokobóm. Ődzike! Final Fantasy-s ődzike, ezek olyan rám támadnak? Nem, ezek nem. Várjál már. Van egy luk. Ezt tuti valami mellékküldi, add ide. Engedj be! Hát ott van egy luk, én látom. Nézd meg, oda majd be lehet menni. Másik oldalról nyitva van. Ismerem már ezt a játékot. Erre is el lehet kalandozni. Meg arra is. Túl sok választási lehet... Ja, nem, erre jöttem. Akkor semmi. Honnan jöttem? Mi? Most össze vagyok zavarodva. Na mindegy. Na, Norbi! Csak megnéztem. Are those stones glowing? That's one of the cairns which maintain the glamour. Steer well clear. Gyanúsan tündéri zene van, mindjárt majd jön valami enemi. Nézed, csak ott is van. Ezt legömbvillámozzuk pillanatokon belül. Tessék, pihenjetek tovább. Az igen, anyám pörgeti azt a vizét. Fegyvert. Komoly. Komoly az asszonyság. If the surge was an act of rage. One wonders what prompted it. Hát itt nem lehet lemenni. Na mindegy. Na, hát mit aggódtatok? Én itt leütöttem őket egy pillanatomban. Chest! Az igen! Ez valami új cucc. Mindegy, ezek kellenek, az a baj. Na, nem orcogják, kutya. Azért, mert easyben játszom, azért ilyen gyors. Valamelyik nap meg azért tartott sokáig, mert ott a legnehezebb szinten játszom. Igen, ez a baj, itt már elég nagy szinten vagyok, és... Ja, hogy ezek meg már bántanak? De nem bántok senkit. Elfutunk. Nem bántunk őzik. Nézd meg. Pörős anyám, az ki izéli őket, Sula néni. Most az őzikéket miért bántjuk? Ja, mondjuk ezek morogtak, ezek gonosz őzikék voltak. Could we not have spared ourselves the mountain crossing by landing further north? In clear view of the bay. Azaz, az egylövetű Nesta, azaz. Várj, itt el lehet sétálni erre. A jövő játék úgyis el fog erre hozni. Fogadjunk, nem akarnak majd beengedni? On evening tides. Does morning's light return? Open the gates! The tributary is home! De ez volt a titkos jelszó?
Ó, de szép. Outsiders? Well, I never. Look at the size of that dog. All right now. Back to your duties. Ne haragudjál meg, ez egy északi farkas. Milyen kutya ez? You'll have to forgive my people their Ó, curiosity. We don't pillanat get many türelmeteket visitors. kérek. Or any. Fázok. Becsukom az ablakot. Na, folytathatjuk tovább. Truth be told, Then we are honored to be the first. This is quite extraordinary. Like stepping Szia, into Dema. another world. Neked nem biztos, hogy So do you köszöntem. believe me Követtem? You've made it difficult not to, my lady. But how did your people chance to settle here in the north? Unless I am much mistaken. The most Ja, igen. of water Jó, long called the szerelés is coasts of vagyok. Southern Ash their home. Na, meg eszek egy kis gumicukrot. Until Drake's Horn fell and the Blight forced them ever inland, where we met our doom, along with our dominant. I see you've read the Gregorian Church's account, Hát igen. but perhaps you'd like to hear ours. That building over there is the Witten Hall. It's where my people gather to discuss matters of import. We can speak more inside, once the place is ready to receive you. It shouldn't take long, but you're welcome to explore the village while I see to things. Thank you. We'll do just that. De ez nagyon édes, Barnus. Amúgy ez a része a izének full úgy néz ki, mint a Final Fantasy 7 Rebirth, amivel most játszott Nessai, talán. Tehát ez a része full úgy néz ki, mint az a város, csak az ilyen emelkedőn volt ez a kavicskő izé. Na jó, Potis néni itt is lakik? Aha. Look, that one's got a black cape. Na, nyugodjál meg, kisfiú. Intruders! We must flee. Átadom, Norbi. Azt mondták, hogy egészségedre. Nem figyel. Akkor mindegy. Így zajszűrő ezen, itt PS-en. Na mindegy. Na, történelem óra következik. Addig megeszek egy gumicukit. So what do you think of our little haven in the woods? It might not have all the comforts of a southern settlement, but at least it's ours. And there's a lot to be said for that. It can't have been easy keeping this place a secret. Not easy, no. We've dedicated our lives to maintaining the glamour that conceals us. Us and Walyes. This man, Walyes, is he Leviathan's dominant? That's right. Though he's no man, Walyes is still a baby. A baby? Bébike. Forgive me, but you said that the Dominant and his icon were bound inside the Surge almost a century ago. That would surely make him older still. It would, if he'd been allowed to age. But the spell robbed the poor bairn of even that. I'm sorry. Walyes was the son of my great-grandfather. Leviathan awoke within him almost immediately. But instead of allowing the lad to live out his life as a valued member of the community, my ancestors sought to put his power to other uses. Sadly for them, the icons sensed their treachery and summoned a wave so large it would have swallowed the entire village if my ancestors hadn't stopped him. Then it is not the surge that binds the child, but time itself. Amúgy nem figyeltem az elejére. Valaki össze tudja foglalni, amiről beszélnek? Forgive me.
I'm still not sure I understand. I'm not surprised. It isn't the easiest thing to explain. Which is why it might be better if I took you to see him. Show you exactly what he has to endure. That is why we came. Then let us be off. There's a road that leads north from the village. It'll take us right into the surge. Finom ez a gumicukor. Are you bound for the wave, tributary? We are, Delina. Have you spread the word about our guests? I have. Everyone knows to treat them as family. Hát de finom! Kicsit hoztam be magamnak, mert aztán fájni fog tőle a hasam, de tudjátok, ez a töltött teknős, ez a retro. Voltunk ma ilyen nagykerbe, ahol tudnak vásárolni rendes fogyasztók is, és volt ilyen 1 kilós kiszerelés belőle. The feeling's mutual. Should the tributary be indisposed, feel free to ask me any Dama? questions you might have regarding the village, Kackat. and I'll do my best to answer. Thank you. We will. Then I bid you good tide. Bocsánat, abba hagyom. Our storehouse lies across the bridge. If you're sure Legyen of mellékküldizés is? find what you Vagytok need itt there. annyian, hogy tudtok We szavazni? will have to ask you for recompense. Tudjátok, mit csak írjátok be a chatre, hogy szeretnétek el, mert ezek a pluszos mellékküldiket azért lenne célszerű megcsinálni, mert azok adnak valamit. Jó, akkor lesz. Maximum, hogyha nagyon unjátok, akkor átkattintgatom őket. You are Sid. Ezek ilyen csicskáztatós feladatok. I wonder if you could help me. With what exactly? Oh, nothing too troublesome. Do you know my husband, Pavat? He's the village smith, among other things. Anyway, his name day is not far off, and I wanted to make a Jó, gift mindent for is. him. He's a craftsman, you see, and he's Remélem been nem fretting about 2 órás getting lesz all ez the a... flowers he uses De mivel for mondom, még dye-making, so Twitch I event is wondered volt, if tehát ez you szerintem egy might komplex collect some 10-20 for me órás játék. and give them to him. Ez azt jelenti, jó sok stream lesz Would belőle. this gift not be better coming from you? Perhaps, but it can't, for reasons I can't go into. Please, I know it sounds daft, but I'd be ever so grateful. Fine. Which flowers does your husband Hát igen, need? mondjuk, de ma igen. The sweet little blue ones that grow around the De fence. amúgy Elvis például az blossoms. alapjáték az olyan volt, hogy ahogy haladtál előre a sztoriba, annál durvább volt a mellékküldetés, tehát hogy meghaltak karakterek, a szemed láttál, meg ilyenek. We use them to dye our fabrics so we always feel close to water like they are. You don't need to go to the trouble of picking them yourself, though. Just speak to the field hands and ask them to share their harvest with you. 2 basketfuls should be enough for my husband to be getting on with. 2 basketfuls it is. Azt a zenét is megváltoztatták, van benne egy női dudolás dallam is. Oh, I'll have her hide when she gets back. Oh, sorry. I was leagues away. How can I help you? If you're after something from the Szakmunkás storehouse, bajszos. Ezekre gondolsz? Ezekre a fehérhajú emberekre? Népségre? we'll have to charge you for the goods, though. Not that we'd fleece you or anything. It's just, you know, needs must. I understand. Saying that, she might not be able to get anything down for you for a bit. Ah, right. She's got her hands full with the inventory, you see. It should have been my daughter's job, really, but the Ja, willful azt nem little ismerem Rill's azt a decided to játékot. make herself scarce. Várjál, de az volt az, ami ütemre kellett a robotok ellen harcolni? Oh, no. I couldn't ask that of an outsider. Could I? You wouldn't mind? Persze, azt se tudom, mire mondok igent. Én a mellékküldőnél nem szoktam figyelni.
Ott nyugodtan beszélgethetünk I've majd. scoured the entire village for her and come up empty-handed. Can't help Jó, saying akkor Charlotte tudom, mi az a has gone on játék. another one of her little adventures. A free spirit, is she? Aye, that she is. Can't get her to sit still, especially once she heard you lot were on your way. Outsiders! Should have seen her little eyes light up. Oh, if she wanted to watch you arrive, she'd have made for the low gate where you first came in. The guard there might have spotted her. Maybe you could ask him. Ruka, her name is. All right. I'll let you know if I find her. Try not to worry. Ugye? Mondom én, a régebbi karakterje az... Tehát van belőle animésített fiatal karakter is. Na, majd megmutatom neked. Excuse me. I wonder, might you be able to spare a basket of Elder's blessings? Pavard's wife tasked me with collecting some for her husband, and suggested that I speak to you. Ah. Word wants you to bless her better half with the fruits of our labour, does she? Go on then. Give the old fool something to squirm about. I'm sorry. Ah, don't worry about it. An old fool Pavard may be, but if you come bearing gifts, he's not fool enough to turn you away. I'm glad to hear it. Thank you. Jaj, bocsánat. Csak közben a házi munkát is elvégeztem távolról, home office-ból. Ha érdekel, hogy csináltam, kérdezzétek meg. Ah, welcome to Haven, friend. Thank you. Forgive my Nem presumptuousness. Norbi, szóbotlás volt. Fiatalt akartam mondani. Finom, fiatal, egy kutya, nem? Elder's blessings. 2 basketfuls, to be precise. Well, I have one, if that's any help. It is. I'm much obliged. They really are beautiful. Aren't they just? Though that's not the only reason they have a special place in our hearts. Legend has it that when our people fled from Ash, the tributary of the time took some seeds with them. And as they wandered high and low across the twins, he'd plant them wherever they stopped for water. Ugye, ugye. Elder since has done the Mondtam én. same. Értitek ti. So when we finally put down roots here in Mysidia, the flowers did too. Well, that's 2 basketfuls. He? Ja, megkönnyítik, hogy nem kell oda menni. Nem kell oda menni hozzá. Melyik van közelebb? 44. 41, jó. Excuse me. You haven't seen the storekeeper's daughter, have you? Little Ruka? I have, as it happens. She went out through the gate not long ago. Out of the village? Meg sem merem kérdezni, Norbi, neked miért vannak ilyen módjaid? She does it all the time. Félek. There's a path off to the left which leads down to the river. Nice little spot, that. As safe as you like. The beasts of the mountain don't dare come so close to the village. That's where she'll be. Go and have a look if you don't believe me. Ja. Nem szoktam nézegetni a Twitch Global, hát annyi emót van ott is. Most meg eltűnt. Nézd meg, most meg eltűnt. Adjatok már valami csokobót, könyörgöm, tehát ez, hogy nincs csokobó, és azt a 110 jére levő izét. What do you want? Az igen, de kedves vagy. My wife asked me to bring you these flowers. Nesze.
woman. Come out. I know you're there. Hú, ez de bunkó ez a csávó. Who? Me? Nem, előbb nekem. Vagy inkább Joshua. De Clive is megteszi. It's just my husband can be a bit standoffish at times, and I thought this might be a good way for the two of you to get acquainted. What with you being a swordsman like, and him being the only smith in the village. It'd be a shame if you couldn't turn to him for help. The only reason he couldn't turn to me for help is because I had my hands full with all the orders you lot dumped on me. I'm pretty much done with them now, though. But, for the record, the tributary said that we were to Jó lend étvágyat, to Dema. outsiders our aid, and that's Hangulatos jó exactly what I was étvágyat. planning to do. With or without my darling wife's meddling. Ja, hogy azokat csak beküldted, jó? Acquainted. So, if there's out you need, just bring us the materials, alright? Alright. Alright then. And tar for the flowers. I was running low. You use them for dyeing, I hear. Aye. Crush the petals. Igazából eddig még semmi nem történt. 1 órája megy a stream, és semmi nem történt. Ezért 20 órás ez a DLC, hát van benne órás cinematic. That's right. The pattern too was left by our ancestors. The ceaseless rill, it's called. It symbolizes the river of our tribe. Az, igen, de ma... Fúj, utálom az ananász. And no matter how that river has ebbed, flowed, changed its course, the flowers have always been with us, growing on our banks. I should get back to work. If you need something crafting, let me know. Oh well. It was a pleasure to meet you. Az ananász az ilyen fiktív dolog. Na, tornáznak. Kezeket a magasba. Szintlépés. Istenem. Ó, kaptam valamit. Aha. És most? Az mi? Hello, most kaptam valami aranycuccot. Most miért nem tudom, hogy mit kaptam? Ja, mentsünk egyet. Kórosan mentésmániám van. Hogy pillanatra azt hittem, hogy erre mentette rá, mert akkor rosszul leszek. Mit kaptam? Kiderítem, mit kaptam most már. Figyelj. Gotterdammerung. Na mindegy, ez ilyen átokszó. Szia Manóca, szia. De mit kaptam? Nem ezt kaptam. Ti se tudjátok, mit kaptam? Megint elrontottam. De se kaptam semmit. Jó, mindegy, nem tudjuk, mit kaptam. Valamit kaptam. Atyavilág. Most erre kell menjek? Nem. Ja, le kell menjek azon a pici úton, amit az előbb néztünk. Hát ezt mondtam, hogy fölösleges most elmenni oda. Hol a pici út? Még menni kell. This must be the path.
Nem a csokobót, nézd meg, de gonosz. Szia, kisgyerek! It's you! I've been looking everywhere for you. You must be Ruka. You know my name? Még a szempilla is fehér, de cuki. Your father asked me to keep an eye out for you. You left without telling him where you were going. He was worried. But I went to look for you. Well, now you found me. Na, miért? Hát aranyos. Miért rökken bele a folyóba? Valószínű tud úszni. Tök itt, hogy ő ilyen vizes gyerek. Everything might be a stretch. Thank you for bringing her home. And I'm sorry for the trouble. Torna? Oh no. It was a pleasure. Daddy, did you know that there are villages 10 times as big as Haven in the outside world? 10 times! 10 times! Cities, they call them. And in these cities, they have great big walls and towers and castles. Ha tovább vinnyog, lehet visszaviszem a folyóhoz. To think I was worried. You can tell me all about the outside world later, Sweet Pea. Now go and help your mum with the stores. All right. Szia, ismét hangulatos. Thanks for putting up with her questions. She has a lot of them. One of the big ones being, what are the people beyond the wall like? Reckon you've made a good first impression. Are we the only one she's ever met? Now you are. The rest of the world can't know we're here, so we'll have to be very careful who we're letting in and out. A few of us might make the occasional trip to shore for supplies, but for the most part, we'll make do with what we've got, including what the old Northerners left us. Yes. You built on top of the old ruins, didn't you? Well, they're made for fine foundations. Their masons clearly knew what they were doing. That's one thing we don't have to worry about. Oh, it's everything else that's the problem. Medicines, metals for tool making. No. We have to dress up Láttam as ám traveling valami. merchants and make a trip to the outside and pray to every cloud in the heavens that nobody sees through us. Which explains why you need Gil. Aye. And now Ruka's back, my wife should be free to assist you with any potential purchases. So please, do make good use of our stores, because we fully intend to make good use of your coin. I'll be sure to keep my purse strings loose. Most megnézem, mit fog adni. Szintlépés. De valami stores, de mi ez? Ja, itt a boltok? Ja, hogy ezeket unlockoltam. Thanks for bringing me daughter back anyway. When you've decided what you want, just let me know. Adjad ide! Aha, öltözünk be, ne dumálj ennyit, légy szíves, kösz. Hát 5-öt levisz a HP volt, de defense meg 16-ot emel. Nehéz amúgy, nehéz ezt most így. Jó, mindegy, a HP az nagyon fontos. Ez mi? Zene! Kell! Poti? Nem tele vagyunk, mint a déli busz. Jó, jövök vissza! Na, várjál, van itt még egy valami, amit unlockoltam. Yes? Hát, közdelem. Next time then.
Úgy csinálatos ruhánk van. Most hova kell menni? Nem erre kell jönni. Istenem, ezek a hülye térképek, hogy nem egyértelműek. Kóváigok itt. Norbi, ezt küld már be majd Discordra is, létszi. Kell segíteni? Ne fordulj már el előlem. Na mi van már? Segítek neked. Na, add már ide. Akkor nem. Menjetek már arrébb. Madáka. Jó, ezek nem adják ide a csokobót. Abba hagytam, most már játszhatunk tovább. Kösz. Nem, struc, ez csokobó. Ships? But are we not still leagues from the shore? Megyek, mert ezekbe belekötnek. Kész, egy lövetűn ezt a... Fú. Az igen, eléggé... nagy lett a map. De ez rohadtul idegesítő, mindenhova gyalog kell menni. Szegény, libale. Rázza magát. Valami baja van, annak is. Nézd meg, lepetézett. Na jó, azokat kikerüljük. Megint rázzák magukat, halljátok? Azokat már az a baj, nem tudjuk kikerülni, mert arra kell menni. Azok mi a szarok? Ja, ezt láttam, ezek nagyon úgy néznek ki, mint amit amúgy a Final Fantasy 7-ből vettek ki. Várjál, ehhez már mutogatsz rám, nézd meg. A késivel, a miskolci. Nézd meg. Azt úgy kapjad el. Wow, ezt melyik ők csinálta? Hát ezt nem kaptam el. Aha, jó, ezt ki fogom kapcsolni, ez az asszisztans, ez elnyomja helyettem. Jó, melyik az a gyűrű, amit ki kell én nekem vegyek? Ezt. Melyik jelenti azt, hogy helyettem nyomja el a képességet? Ez. Már most az előbb nem én váltottam át tűzről. Vagy ezt kell kikapcsoljam, vagy ezt a kardosat. De én úgy emlékszem, hogy ezt a kardosat kell kivegyem. Ja, mert én csak a 4 szöget nyomtam. Akkor ezt veszem ki, és melyikre cserélem ki? Phoenix. Online crystal elemental. Speed and distance. Jöhet! Speed and distance. Kipróbálom. Tudok teleportálni. Szuper! Merre kell menni? Jó. De erre is lehet menni. De arra mutatja a játék, ugye? Aj. Akkor erre kell menni, gyanítom. Nézd, szegény leült pihenni. De itt is ilyen izék vannak. Ilyen bambik. Bántsam a bambikat. Ezek most nem bántanak, hát hopp. Na, ott vannak a pókok. Nem vesznek észre. Teljesen hülyék. Majd megint rossz fele megyek? Nem, jó fele megyek.
Valaki szusszant egyet. I can smell the sea. Ja, hogy Jillnek itt baja van. Sziszen meg szusszan, azt ijeszget engem közben. De szép. Nagyon sajnálom, hogy nem 4K-ba látjátok ezt. Basszus. Gyönyörű. És amúgy mozog a háttérben, nem tudom mennyire látszik, de az a víz mozog. Mik repkednek ide föl? Gyönyörűen ki van dolgozva az a játék, basszus. Jaj, na menjünk tovább. Ja, madarak voltak. Úristen, de megijedtem! Basszus, én azt hittem, hogy ez egy kő. Majdnem lopja a nevemet, nézd meg. Szóhoz se hagyom jutni. Jaj. Tört. Nem tudom nektek elmondani, mennyire megijedtem tőle. Remélem tudtátok klippelni, mert én rohadtul nem láttam, hogy az egy enemy volt. Nagyon megijedtem. Pillanat türelmeteket kérem. Na. Az kis teknős az volt, minden csak volt, csak nem kicsi. A másik gombot akartam megnyomni. Nagyon megijedtem. Ezek is tuti mindjárt nekem jönnek. Ütik-e? Nem. It's what prevents the surge from being reclaimed by the sea. And Dwalius by his people. Ezeket kikerüljük. Akkor nem kerüljük ki. Ne kiabálj már! Ez a nő nem normális, ez a sula. Sula-bula. Hát teljesen idióta. Aha, még egy ilyen névlopó szörnyeteg. Aha, most nem dőlök be neked, komám. Na, hangulatos zsír, örülök neki. Hát kell menni a hídon, lemerek fogadni. You said before that the child is bound within the surge. But you've yet to tell us how we're meant to reach him. Megint egy fél órás cinematic. I trust we won't have to hold our breath. No. The surge wraps around the cape without engulfing it. If we continue to its tip, there is a path down to the seabed. And the wave's origin. All right. It won't be the first dominant we've met at the bottom of the ocean.
Na. Hát ez egy mini point of no return. Halljatok egy pillanatot, kérlek. Na, itt vagyok, visszatértem. It's not much further now. The path seems well kept. Do you and the villagers often come this way? Only me. Eddig csak kétszer mentettem amúgy. It is my duty both as village elder and Walius's descendant. But surely no one blames you for what happened. Why should you bear the responsibility alone? You misunderstand. I do it because I want to show him that he isn't alone, and that there are still some of us who would see an end to his suffering. Suffering you will soon witness with your own eyes. Megint lemaradtam. Hát én quickliznék, hogyha hagyná a játék, hogy fussak. Does the light point the way to the child? It does indeed. Nem enged semmit. De a minimapot akartam megnyitni. Ja, itt semmit nem enged megnyitni, jó. De erre el lehet menni. Erre mi van? Semmi. Look at all the droplets of water suspended in midair. Where they have remained untouched by time for 80 summers. It's not right. No. It's not. Nagyon bírom Clive-ot, hogy olyan suttogva beszél, vagy hát narrálja a bank. A mesteri. Rohadt jól meg van ezt csinálva. Úgy most tuti boss fight fog jönni. Készüljetek a legnagyobb rage-ekre. There. Up ahead. Így 1 óra 15 perc után végre történik is valami a játékba. Az igen. Down in the center. Follow me. Itt is van egy kristály, aha. Elnézést, ez mi? Mi ez a jégbe fagyott baba? Csúnya kis baba? I'll never forget my first priming. The fear. I was old enough to understand what was happening. One can only imagine how this poor child felt. He is the victim of an unforgivable sin. Committed by people who saw him as nothing but a means to an end. He must be so frightened. Elég morbid. Then I'll ease his burden. You don't mean... I'm not going to hurt him. Contrary to the tales, I don't go around killing dominants for no reason.
What if I told you there was a way to remove Wallis's icon? I tell you, you were a madman. It's hard to believe, I know. But it can be done. Though, it isn't without its risks. Part of the icon remains no matter what. So, it might still come to violence. I don't know. It depends on the dominant. I've seen things end well, and I've seen things spiral out of control. But I do know one thing. If we turn our backs on this child, there will be no end to his suffering. And I think that a worse fate than the alternative. Don't you? Very well. Do what you must. And whatever happens, I will own the consequences. Don't be afraid, little one. Let me bear the weight. Nem merek megszólalni, mert lemaradok valamiről. It's going to be all right. Is it done? I think so. I can feel the icon inside me. But something's wrong. Nagyon jó. Sikerült felébreszteni valamit. Hát ennek én nagyon örülök. Jaj, de cuki! He wasn't just afraid. He was angry. Igen, olyan feje volt a babának, csak volt rajta kis festés is. Aha. Aha, adom. Refill, aha. Karikával kell aha, és mikor engedem el a karikát? Na várjál. Aha, benne kell legyek abba a szürke karikába, jó? Próbálom értelmezni, bocs, hogy ilyen sokáig tart felfogni. Az komoly, hogy megtanuljam. Hát ezt elrontottam. Fogalmam sincs, mit csinálok. Hát ezt sikeresen elrontottam. Ó, ezt irányítani kell, basszus! Ez nagyon nehéz. Ne. Elfelejtettem, hogy ezzel nem tudok dashelni, vagy dasholni. Ez nagyon nehéz. Ehhez közelebb kell szaladjunk.
Aj, de hogy nem csinál semmit ez az ember? Clive, hát mit csinálsz? Ebből ki kéne... Ha. Azt nem biztos, hogy szeretni fogom ezt a képességet. Elrontottam. Nem tudok vele... Aha. Jó, elfelejtettem, bocsánat. Á, ne! Ott is van. Sikerült. Nem mondtam, hogy ügyes voltam. Mert nem. Is everyone all right? He seems calmer now. You said Walius was frozen in time. That he knew we were here. How? I don't know. He's never reacted to anything or anyone. Until now. The child has been bound for nigh on a century. If he has been conscious from the first, we must remove the seal at once. It's not that simple. I wish it were, but... there's more to this tale. It would be better if I explained back at the village. I see. Then let's return before it gets dark. Hát az a baba ott marad most. Sorry, Walius. I will make this right. Ja. So, part of Leviathan is inside you now, is it? Does it hurt? No. Not anymore, anyway. Good. Because I still have need of your strength. If you want to know the rest, we should head to the Witten Hall. Of course. Felhúztunk egy halat a kezünkre. Na. Aha, na ez kell. Melyik volt még az, ami tetszett? Ez nem tetszik? Jó, ezt a kettőt fogjuk ki. Ezt húzzuk még ki. Ez mi? Ez mi? Ezek a középső képességek mindig olyan gyengék. Jó, most arra megyünk, hogy ezt kihúzzuk, meg ezt mastereljük. És akkor jó lesz. Menteni akartam amúgy. Istenem. Ruszkom. Már arrébb. Look there, the Ffxivi's back.
Azt hittem, azt is ki kell nyitni, ezt a másik ajtót. To understand the spell which binds Walius, you must first know who we are and what drove my forebears to commit such an atrocity. This tapestry is our story, the one that brought us here. After generations of wandering, my people sought refuge in northeastern Storm, some 170 years ago. But in exchange for our safety, the Gregorian Church demanded we renounce our faith and branded us heretics when we could not. To be exterminated, as a lesson to others. And so was it chronicled in the imperial histories, for anything less would have made the Church seem weak. Yet a handful survived. The few who did fled north and west, and in doing so discovered two things that would forever shape our fates. The first was an old legend, revealing how to make your very own mother crystal. I've heard that one before. Yes, yet it gave them new hope, however false. Our ancestors convinced themselves that they could recreate the divine if they could only find a strong enough heart. A living being capable of channeling torrents of ether. And the heavens provided. A dominant. Well, yes. They'd stumbled across a nostrum in an ancient ruin, which they believed could provoke a sudden outpouring of a creature's ether. They meant to enrage his icon. Leviathan would have destroyed everything, had our people not made their second important discovery. A means to stop time itself. Where did they find that? The Northerners had no such magics, or they would have used them. When our ancestors first arrived, the land was uninhabited, save for an old witch who lived on the highest peak. Her body had been consumed by the curse, a cruel payment for her long years of service to the Northern Thanes. So desperate were they to prevent the fall of Drake's Eye, they'd forced her to devise a spell to stop time. But Drake's Eye did fall. It did. When she finally perfected the necessary magics, it was already too late. As punishment for her failure, the Thanes Hoppá, ő exiled her to this forsaken elkövesedett. place to live out the few days she had left. Knowing her suffering, our ancestors cared for her as best they could, and in return, she gifted them her spell. That even though she should die, her legacy might live on. So armed with both the knowledge of the ancients and the secrets of time, our ancestors settled upon an ambitious plan. They would create a new Mother Crystal and enchant it that it might endure for all eternity. Thus would our people's wandering, our suffering, finally end, and prosperity visit us once more. And all it would require was the sacrifice of a single child. A small price to pay, or so they believed. Another victim of man's blind reliance on the Mother Crystals. So we know the seal's source. How do we break it and restore the flow of time? Do you recall the dome of light on top of the cliffs to the west? Inside lie the ruins of an old temple. It was there that the witch built the Ver, a conduit of sorts that channels her remaining ether into the surge. But it's been a long time since anyone set foot in the place. And now there are others who claim it as their own. Then we shall go prepared for a fight. That said, it may be best if one of us stays behind. You think the village could be in danger? We saw the ether flow from Walius in all directions, but only encountered a single familiar. There will be more.
Should even one make its way here, I doubt the walls could hold it back for long. Then I shall stay. The Phoenix will see your people safe, tributary. You have my thanks. Very well. We should depart at once. I fear time may no longer be a luxury we can afford. Na, mehetünk is. The Vare is not easy to find. We must first head north and then west, deeper into the forest. Na várjatok csak. Mindjárt intézünk mindent. Na. Yes? Hát... Nem kell. Till next time then. Hát next time. Az a helyzet, hogy next time, ebből nagyon next time. Jaj, nem erre kell jönni. Jó, akkor kérdés, akkor csak a pluszos mellékküldiket, vagy az olyan sima felkiáltójeles mellékküldiket is megcsináljuk. Azokat én végig fogom nyomkodni, tehát nem érdekel a sima felkiáltójel. Amit, hogy mit magyaráznak, tehát azt én simán elfogadom, hogyha szeretnétek. Csak izével. Azokat mindet. Jó. Akkor mindet csináljuk, csak ezeket áttekerem, mert ezek nem érdekelnek. De sokat beszélsz. I can try. Jó, nem érdekel, mivel bízott meg, majd úgyis tudjuk. Ez csokobós néni, várjál. Tesó, azért jól elküldtél engem. Csokobós. Az csokobót? Szia, kérek csokobót, na, beszélni se tudok. Oh, I can smell it on you. The scent of the stables. And not just any stables. Something tells me you've never been one to ride half-starved birds with chine gall and wet beak. Csak akkor vagyok hajlandó madárcát takarítani, hogyha az csokobót. Ezt most így leszögezem. I guess I'd say your bird eats only the finest greens and has our feathers groomed twice a day with a curl hairbrush. Nothing but the best for my Ambrosia. Ambrosia, eh? Pretty name. What's she like? Well, she's tall and strong. And her feathers are as white as snow. You're joking. You've got a white chocobo. Igen, nem tudom, mennyire vagytok tisztában a Final Fantasy-vel, tehát a fehér csokobó az nagyon ritka ebben a játékban. De a Final Fantasy 7-ben talán minden ilyen nációnak külön színűje volt. Az újban, nem tudom. Have, yes. I suppose they are rather rare. This I've got to see. Can you bring her here? I would if I could, but I doubt Shula's skiff could hold her. It's got a boat. Tehát most áthozhatom a hajóval a csokobómat? Jól értem? Vagy neki hozzuk egy fehér csokobót? Most nem értettem, mindegy. And he's very chocobos before. You could get him to bring her. It'd be perfect timing and all. He's preparing for a trip beyond the wall as we speak. Na most melyik hangulatos? Mert most kettőt tettem föl, te meg azt írtad, hogy igen. Biztos itt fedeztetni akarja egyik csokobóját az enyémmel. Aha. Jó, akkor ezt rögtön elintézzük. Akkor ezek az első, mert én nem vagyok hajlandó messze menni a csokobóm nélkül. Ezt már csináljuk is megfelel, addig nem veszek magam. Ja, találjam ki, jó. Nem veszek magamra addig más küldit, amíg ezt nem csináltam meg, bocsi. Prior tervez a csokobóm. Na,
Mandula anyukája, apukája. Valakinek itt baja van. Te. You one of the outsiders then? I am. Shula invited me. Are you Manda's father? I am. Got you running errands for her already, has she? She's asked to see my chocobo, but I'd need your help and your boat to bring her here. Or you could just say it no. Honestly, that girl and her birds, she'll be growing feathers soon enough. Well, truth be told, I didn't take the idea seriously at first. But thinking about it, it would make it easier to get around if I had Ambrosia here. Can you help? Well, if you're sure that's what you want. The tributary says we're to treat you lot as we would each other. So, if you need me to ferry your bird over, then that's what I'll do. Still, they don't take the water easily. I'll need you to bring us a mimic gourd or two to keep her calm on the journey over. And where would I find one of those? Oh, don't ask me. It's been years since I last brought a chocobo across the bay, and I'm told the world's changed a fair bit since then. Where do you usually get your stable supplies from? Well, the man who made Ambrosia's tack lived in Martha's Rest, and if I remember correctly, he traded in chocobo feed too. So I suppose I'll go and ask him. I'll be sailing over to Northreach soon to pick up some supplies. While I do that, you collect your bird and your gourd, and then meet me by the shore. Just don't take too long, all right? Na, tehát ahhoz menjek, kihez menjek? Ez nem az. Hova küldött el beszélni ez meg? Ha most látnátok a fejemet, neked mit bajod van, ember? Kivel kell beszéljek? Ez egy új. Ó, most... Aha. Nem gondoltam volna, hogy a játék visszavisz ide. De visszavisz, nézd meg. Már van csokobóm. Halló! Ez mi ez? Az igazak nem voltak, itt elég sokat jártam ide. Küldetések gyanánt. Hol az Istenbe van? Arra volt szó, hogy Mártánál találkozunk, tehát hogy ez nem az. Ez nem az, ahol találkozni fogunk. De hogy ott van? Ja, ő a csokobós csávó. I remember you. You're the one who saved Whiteheart. How's the old girl doing? She's very well. Thank you. Oh, don't thank me. You're the one who saved her. Anyway, what brings you to the rest today? I was hoping to purchase a mimid gourd. And I thought you might be able to tell me where I could find one. Oh, reckon I could do better than that. Just so happens, I've got a whole carload of the blasted things. Not a buyer in sight. Really? Aye, you'd be doing me a favor taking a few off my hands before they turn to mush. But just be on the lookout for wild birds, eh? Don't want them chasing after you like they did me. I will. And thank you. Oh, you're very welcome.
Any friend of Whiteheart is a friend of mine. And in times like these, friends have got to stick together. We certainly do. To Northreach, then. Wouldn't want to keep Anders' father waiting. Eddig nem voltak ilyen izék. Már megint hova kell elmenni? Egyszerűbb lenne idejönni, és akkor innen csokobóval elcsokizni. Ó, Istenem! Biztos, hogy nem. Az a baj, ezek jönni fognak utánam. Ez meg hozza utánam ezeket a szarokat. Hadd üljek már fel a madaramra. Good girl. Na. Nem. Nem állunk meg senki fia borjána. Ah, there you are. And this must be Ambrosia, was it? Oh, she's a real beauty, isn't she? I have a mimic or two. Here. Thank you kindly. Soon as she's gobbled this up, we'll set sail. We're going to take a little trip across the bay now, Ambrosia. Don't worry. You'll be all right. Well, we made it. Na. Végre visszakaptam a madaramat. You didn't know? She is as white as snow. You're beautiful, aren't you, girl? Brave, too. She was calm as you like on the journey over. The mimic gourd will have played its part, of course, but passing through the walls enough to spook most birds even then. Not this one, though. Olyan hangja, mint egy galambnak. I doubt there's much that could unnerve her now. Not with a beloved master by her side. No. It's you who looks after me, isn't it, girl? Anyway, thanks for bringing her here. I hope I can breed a bird like her someday. And if you and Ambrosia need ferrying back to Northreach, you only need say the word. Thank you. But I think we might explore Mysidia together. What do you say, Ambrosia?
Szerintem amúgy bugos az a gil mutató, mert mindig 5600-at mutat. Ez az. Ez kellett a legjobban nekem. Na, akkor sem magam... Ez a galambpurrogás, ez engem sírba tesz. De még mindig hallom. Just try to breathe. That's it. Is everything all right? Ah, you're the outsider. I'm Fannet, healer by trade. And this is Talor, one of my patients. He took ill not long after you arrived. Nothing too serious, I hope. Egy kis Robitussin tudok neki ajánlani. But... This affliction, it's like nothing I've ever seen before. He complains of feeling chilled to the bone, but there's no fever to go with it. Biztos kapott egy kis, aztán nem azért köhög így, mert egy kis ultimát benyelt. I'm starting to wonder if his condition might require a different kind of treatment altogether. Shula said that you were here to help us. You couldn't help me, could you? I'd be happy to. If I can. You can, don't worry. All I need you to do is speak to Talor's son, Pavat, over at the forge, and ask if he knows what his father was up to before he came down sick. Something must have caused this, and I want to find out what. The trouble is, Talor's too weak to speak, and I can't leave his side for long. So while you talk to Pavat, I'll pay his wife word a quick visit, just in case she knows anything. Right. Leave me be. Let me go. Úristen, jól vagy? Ez hülye. Na. Azt a kislányt elintézzük ott hozzá, hogy megyek oda. Körbe kell menni. Te meg fulladj már meg, hát nem igaz. Purrognak a galambok, és utálom a galambokat. Kislány. Ops, lehet belerúgtam a fejébe. Fogadjuk, hogy oda föl kell menni? Hú, te nem is vagy olyan kicsi. Of course, what is it? Please, not so loud. Something serious then. Not so loud. Úristen. Ez is suttogva beszél. I was passing by the low gate when I saw a figure moving among the trees up on the cloak. At first I thought it must have been you or your brother, so I didn't say anything. Hát az a cél, nem? Megvárjuk, amíg befejezi. But the more I think about it, the more certain I am that the figure looked familiar. And you're sure it wasn't one of the other villagers? Positive. I think it was someone from outside the wall who has found his way inside. Of course, it could just be my imagination playing tricks on me. I only caught a fleeting glimpse, and it might have been you or your brother. But if it is who I think it is, we cannot allow him to leave now that he knows we're here. Would you go and see? He won't try to hurt you, believe me. Given what lurks in the forest, the only one likely to get hurt is him. Very well. Whether the man you saw is who you believe him to be or not, we need to know. It may yet be someone else entirely. Someone who means your people, or my people, harm. Perhaps. Just promise me that if you do find someone up there... Don't worry. I won't draw my sword unless I need to. Thank you. Yamila,
This man you saw, might he be the customer you told me of? I fear so. The customer? I'll explain later. Come on. Az a csaj nem tököl. Na. Most már szerintem így elindulgathatunk. Van még ott egy pluszos küld, amit nem vettem magamra? Hú, jó. Akkor szerintem ezeket ma megcsináljuk, és aztán mára lehet ennyi. Ez is így is lehet még egy óra lesz. Do you need something? Nem kell semmi közt. Though not from the forge. Fanit asked me to speak with you. She's looking into the cause of your father's illness and wondered if you could shed any light on the matter. I see. Sorry. She shouldn't have dragged you into this. Le fog merülni a laptopom, basszus. Várjatok egy picit. Na, visszatértem. Did your father do anything out of the ordinary before he fell ill? Not that I know of. But then I hardly see him. He's always out and about, like. Well, at least he was. Suppose he might have been a bit more fidgety than usual, but apart from that. When you say out and about, where does he usually go? Just round the village. Wanders over to Blazier's place most days. He's a fisher who lives on the other side of the fount. They're all friends. Maybe he knows something I don't. Maybe. I'll go and speak with him. Nagyon jó. Jó, figyelj hozzá, majd a végén visszajövünk. Most induljunk meg inkább a legmesszebb eső szókmogot intézzük el. Istenem, megint a fülembe kiabált. Ambrosia won't help me here. Nor here. Ambrosia won't help me here. Ready, go? Opa. Fly, Ambrosia. Before we turned east at the shipwrecks to reach the coast. Now we must head in the opposite direction. Left it is then. Valaki kacagott, hallottátok? Na! Nem mondod, hogy tovább gyalog kell futkosnom. Nem is jó. Itt szerintem boss fight lesz amúgy. Gyanús. Ha már ide bejöttünk, megkukizzuk. Fogadjunk, boss fight lesz? Na, majd később. Hát tuti boss fight lesz. Rossz helyen kanyarodtam le. Hát, tipikus én, tehát, hogy ahol map van, ott biztos eltévedek. Come on. Aha, itt kell. Kivette a targetből. Be safe.
Mit kell csinálni? Have we here? Hogy itt van valaki? I'm looking for a man named Nassaf. Aye, I know him. Takes care of the cans. Wait, you didn't think I was him, did you? Sorry, mate, I'm just out to jimmy sell a few ibexes. What do you want with the lad, anyway? His friend, Katav, asked me to look for him. Apparently he ventured out to work on one of these cans and didn't return. Well, that is a worry. You're a hunter, yes? You must know the woods as well as anyone. Can you think where he might have gone? There's a bridge further down the path. Blasted thing got washed away a few moons back. Our carpenter only recently had time to rebuild it. But if I remember rightly, there is another cairn on the far side. Maybe he decided to visit that one while he was here. Maybe. It's worth a look, certainly. Thank you. Don't mention it. I'll keep an eye out too. Perhaps he just got delayed or something. Let's hope so. Megint tovább kell menni valami no-name helyre. Ez liheget? Ops, megtaposta. De kár. Inkább hagyjuk. This must be the bridge the hunter was talking about. Mit kell keressek? Most hol vagyok? Leesel Ambrózi. Ezekkel nem foglalkozunk. De kénytelen leszek. Az igen, kapta. Mivel tudok itt ezzel a... Jó, hát ezzel holnap után is se leszünk meg. Megint kiabál a néni. Megint nem normális a nő. Régen mentettem, hát szóljatok 10 percenként, hogy mentsek. Fél órája nem mentettem, atyavilág. Megint azt hittem, hogy erre mentettem rá. Most picit meg vagyok zavarodva. Nem enged ide bemenni az erdőbe. Az mi az Isten, az a fika matyi? Sanszos, hogy őt kell legyőzni. Ó. Feles. Az baj, el fog ugrani. Tört. Megint kiabál a néni. Periző van? Aha.
Oh, thank you. I'm the tributary's guest. And you must be Nassef. I am? But how do you know that? Your friend Katav asked me to look for you when you didn't return. Ah, I'm sorry. I was so focused on attuning the cairn, I didn't see those creatures coming till it was too late. How exactly do they work? Oh, there are crystals inside. They're what keeps the glamour going. Should the ether cease to flow through too many of them, our shroud would quickly unravel. It's my job to make sure that doesn't happen. And an important job it is. But you'll struggle to do it if you're dead. You need to take more care. Yeah, no arguments there. The truth is, me and Katav usually work together, watching each other's backs like. But when we heard outsiders were coming, we split up to get the job done faster, so things would be perfect for your arrival. Stupid, I know. So you found him then? Not before the local fauna did. My arrival seemed to put them off their dinner. Mustn't have been hungry after all. Expect you'll be wanting someone to escort you back to the village then, Nassef. Woods are full of nasties today. When you're next in Haven, be Itt sure az to egész come and kis see us. család. You saved my life. It's only right I repay you. If you insist. Take care now. Ó, meg elmegyünk, megcsináljuk azt. Fly, Ambrosia. Valami csiporog. Ó. Ah, várjál, ott volt. Be safe. Egy palack, komolyan. Persze, hát mindenki ugyanúgy néz ki, mindenkinek van valami kehe, de már ismerjük az egész falut. Looks expensive too. Who's there? Stop! Ne fussál el, utolérlek, komám. Én gyorsabb vagyok szerintem egy hangyányit. Ide gyere. De. Hang on! I'm coming! Straight home now. Ez nem fog sokáig tartani. Don't eat me! I'll give you gut rot, I swear! Stand back. I'll handle this. Mi az Isten? Valami piszkál még engem. Ja nem. Are you all right? Miért futottál el te? I'm saved! Oh, I could kiss you! Mi van? Ezt jól hallottam?
Először elfut előlünk. Elég furán ismerkedik ez a csávó. Introduce yourself first. Hervey! Nem, Norbi, te normális vagy. Te nem futsz el az emberek elől. I knew it was you. What are you doing here? I came to see you. Oh, my little canary, it's been so long. Nem, ez a csávó bolond. Thank you for saving him. Ja, ügyem már. And sparing him. Who is he? Hervey, one of many clients from my employment beyond the wall. One of many clients? We spoke every night of our plans together. Whispered songs of love into each other's ears. And then you upped and vanished without so much as a word. I left you a note, didn't I? I told you I was sorry, but that we could never be together. That I could never abandon my family. And I told you not to look for me. How did you even find this place, anyway? The flame of your love was as a beacon in the night that guided me to you. Hervey. I was walking by the coast near Northreach when I saw a lady who looked like you. Eyes like the ocean. Hair like the driven snow. The next moment, she and her companions were jumping in a skiff and sailing out towards the wave. So I, borrowed the nearest boat and started rowing. It must have been Shula bringing us here. So what? You rowed, found a nose how many leagues across the bay, simply because you saw a woman with white hair. And as I did, the skies changed from a dull and hopeless grey to a bright and benevolent Ez tényleg bolond ez a csávó. That was when I knew for certain that my little canary was close. Oh, why did you come? You should have forgotten me, as I tried to forget you. I cannot leave my people, Hervey. And now that you know about this place, neither can you. We must return to Haven and accept my family's judgment. I'm to meet your family. Oh, my little canary. Nem, teljesen fogykos. Az rázza is a csaj a fejét, nem normális ez. Please, come and see me later. You did as I asked, and you must be rewarded for it. But first, follow me, Hervey. To the end of the world and beyond. Atyavilág. Clive helyébe végig fogtam volna a fejemet. Na, jó. Jó, itt nincs semmi a főmapon. Jó, mint hálom mellékküldi ide vezet. This place. How could I be so careless? Don't blame yourself. Kipróbáljuk, ez milyen. Ó, menő. Forgive me. There's nothing to forgive. You two met at the Vale, I take it. When I worked there, yes. Ez ott ül hátul a csávó sarokba. Remélem látjátok. Be lett rakva a sarokba, rossz fiú volt. And for that reason, some of us seek employment beyond the wall. Yet few are the opportunities for followers of a strange faith in a strange land. And so you supported your family as best you could? I did. And I have never regretted it for a moment. I found a second family in the Vale. And in the Dame, a second mother. I also found Hervey. But our love could never be. I knew that if I revealed my secret to him, I would be putting my people in danger.
but that if I did not, I would be living a lie, unable to return home. What will happen to him now? Büntibe van a bolond csávó. Nézd meg. Since our people settled in Mysidia, uninvited visitors have been few and far between, but not unknown. Explorers, survivors of shipwrecks, none lasted long. I see. That was before my time, you understand? I've never had to make a decision like this before. Ymila, know that I do not blame you for any of this. It was me who decided to make the trip to shore. Me who exposed our secret. This was my mistake, and I shall bear the responsibility. Thank you, tributary. I only beg you to remember that Ffxvi means us no ill will. He's just a fool. A fool who loves me. I will take that into consideration. But yours is not the only voice I must listen to. Watch time-otok hogy jár közben? Nyomjátok be itt chaten, aki még itt van, megnézem. I hope you understand. Of course, tributary. However long it takes. Az igen, Norbi. Az komoly. Come what may. Egy nap. I thank you, my lord, for bringing us back together. Igen, 10 percenként frissül amúgy. Megyünk a köhögőshöz, vagy ez nem az lesz? Ez nem az. Köhögős itt van. Megint kiabált, látod? Milyen csúnya. Bastard things. I thought I'd lost you. But you... Thank you. Nasef told me everything. If you hadn't got there when you did. Oh, it doesn't bear thinking about. All that matters is that you're safe. Far be it from me to tell you how to do your jobs, but don't go alone again. Or if we have to, maybe we should think about casting the glamour on ourselves to keep the wildlife from spotting us. It'd take its toll, of course, but it'd beat letting the cairns fall and having to weave the entire spell from scratch. Imagine if we had to do that. I'd rather not. Would only succeed in adding 2 new piles of stone to the collection. Your bearers? That we are, thank the tides. The others can't attune to the crystals in the cairns the same way we can. I reckon this place would be doomed without us. So, you do this work for the good of your people? Not because... We're forced to. No. From what I've heard of the way things work on the outside, we were truly blessed that our reign fell here in Mysidia. Our people are few enough as it is. If we started turning on each other, kin against kin, over nothing but a stupid accident of birth, our days would be numbered. Azért ebben is van információ, attól függetlenül, hogy ez csak egy sima mellékküldi. All's well that ends well, eh? Thanks to you, both of us live to keep this place. Tehát, hogyha jól értettem, mindenki tud a vízzel varázsolni, izé nélkül, kristály nélkül. Gondolom, jól értettem. Feel good, boy. Kis kutya. You all right, boy? Nézzük.
Megyünk valami cubba. Ezek mindig köhöggenek, nem elláttuk már a baját? Most már nem tudom követni, kivel mit játszok. Greetings, stranger. What can I do for you? Your name is Blazier, is it not? Pavad tells me you're a friend of his father's, and that the two of you may have spent some time together prior to his illness. Hát igen, látod, Norvi? Ez egy neked, bántás nélkül, neked előrevetített jövő. Te is így fogsz egy padon ülni és acsítani. It was she who asked me to look into his recent behavior on the off chance it might explain how his condition arose. I suppose there was something that struck me as a bit odd. Szép remény, vagy szép jövő. Did you see anything strange on your way back from the shore? Are you certain? Do you swear? That kind of thing. I didn't, of course. But he wouldn't let it go. It was like he was expecting something to happen. It was just a matter of when. Not that I know what. Well, he never told me anyway. Well, that certainly does sound unusual. And it might just be what Fanet is looking for. Thank you. Don't mention it. Oh, and when you see Talor, wish him the best from me, yeah? Let's see what the healer makes of this. Na. Mentés. Merre kellett volna jönni? Mindegy. Meg nem nyitom még egyszer a mapot, mert akkor csak eltévedek. I suspect two dominants can handle whatever it is that awaits you atop that peak. And if not, there's always Lady Shula's battle axe. Ennyi. No sign of the child. De már jött hozzá valaki. I spoke with Word, but she couldn't tell me anything. Did you have any better Egy luck? tüdőgondozóba azért beutalnám a bácsit. But there was one thing. Azir, the fisherman, told me that Talor had taken a sudden interest in the forest of late. He kept asking him if he'd seen anything unusual there on his way back from the coast, but never let on what exactly he was expecting him to have seen. The forest between here and the coast. Surely not. But then... But... Fulladjon már, nagyon idegesítő, hogy a háttérbe krehál. But I think Talor's illness might have some connection to the Tomberries. You may have encountered them during your time here. The small, scaly beastmen. And you think they may have caused Talor's illness? I do. At least in a way. And if you're right, it's no wonder the treatment didn't work. Oh, I know it's a lot to ask, but would you go down into Father's Fell for me? There's an altar there, and if my fears are true, an offering upon it. What is going on here? Please, I'll explain everything when you return. Hát még mindig kell hát, nem igaz? Make haste for Father's Fell and take the offering from the altar. Talor's life may depend on it. Very well. Megint kell. Az a baj, nagykaró nincs itt. Az igen, hova küldez engem? Várjál. Na most kell megküzdeni. Na, boss fight. Szép. De várjál, merre kell menni? Jó, elindulok valamerre. Megint belekiabált a fülembe. Ez ugyanazt tudja csak mondani. Ezek legalább csöndben voltak.
Dobunk itt egy kanyart. Tök gyorsan leértünk. Repülve. Felkészültem. Aha, nézd meg, ide jöttek a lábas delfinek. Imádkoznak, nézd meg, a lábas delfinek. A Final Fantasy 7-ből. What are they up to? Some sort of ritual. Ez konyhakés is van nála. Sorry to disturb you. Nézd, miért cukim fut! Te mit állsz itt egy helybe, komám? Na, ennyi. Nem tudtam végigrázni. Te hol futsz? Kutya ráugatott, a szétesett. Jaj, egy néma ebédet. Legalább hangot adhattak volna ki. Let's see what's on this altar then. Milyen ebihalak? Hát ezek ilyen enemik voltak, ilyen csúnya enemik. Megérdemelték, amit kaptak. A silver chain. I doubt the Tomberries made it. Bijou. This must be what Fennec was talking about. Elloptuk. You're back. Well, did you find anything? Ugye? Kapta, vitte. Visszaadjuk, látod? Milyen rendesek vagyunk? I knew it. Well, I'm still none the wiser. Forgive me. This chain. It's a Gregorian Maternoster. Worn by men of the faith. What's it doing here? And why would the Tomberries be praying to it? To understand that, you need to understand what the Tomberries are. Hát igen, oda kellett volna, de van most elég pénzünk. Ebben a játékban az elején annyira nehéz pénzt, de aztán meg úgy dobálja a nagyobb érték küldik, hogy el se tudod költeni a pénzt. Az a baj. So you think someone's put a Tomberry curse on Talor? Tehát van egy nagyon drága poti, amit egyszer tudsz a játék során megvenni, ez ugye a last chance, vagy mit? Tehát az a lényeg, hogy a legutolsó harcba, ultimánál, hogyha meghalsz, visszahoz a játék. De ilyen nagyon minimális HP van. No, I believe the one who left the chain at the altar was Talor himself. I beg your pardon. But there's more to the tale, you see. It's said that if you attempt to curse a soul that has returned to the sea already, your ire has nowhere to go but back to its source. You're saying he cursed himself? In trying to curse another, aye. When my father was younger, he was one of the few permitted to venture beyond the wall on trading expeditions. He told us that when he journeyed to Sanbreque, he'd wear that chain to disguise his true beliefs, lest Griega's faithful turn their cudgels on him.
Did they ever catch him in his deception? Might that explain the ill will he bears someone? Not that he ever told me. Come now. Let's not waste time speculating about Talor's past. We need to focus on the present, and that means finding a way to break the curse. All right. If there's anything I can do to help, let me know. Thank you. I shall. Aye, and thanks for going to all this trouble. Here, it's not much, but I want you to have this. We call it an adder stone. It's a gatherer's charm. Reacts to certain rare minerals we use in crafting. Makes them ring out like a bell. Stuff you'd have no chance of spotting otherwise. If you find anything, see that you bring it back to me. I can make you some decent gear with it. If you're interested, like. I am, thank you. And I'll be sure to pay you a visit. Until then, I wish your father a swift recovery. Na, ez is megvan. Aha, az kell. Aha. What is it you want? Can't be done. You can't expect me to make something out of Akvamarin nothing. kell hozzá. Hát most jelenleg csak a főküldi van. Mit szólnátok hozzá, hogyha a főküldit legközelebb folytatnánk? Vagy pedig mindenképpen akarja, csak pont most nyomjuk 2,5 órája. Nekem már a hátam az gatya. Szóval szerintem itt mára befejezzük. Mindjárt megnézzük, ki tudunk rédelni. Volt, mit szóltok hozzá? Bencét ugye múltkor legutóbb rédeltük, szóval így körbe megyünk. Tehát Vul most pont rédelő, már elég régen streamelt, szóval lepjük meg őt, és hát akkor nem, akkor fordítva lesz, akkor Vul rédel be. Szia Vul! Pont hozzád akartunk menni, na mindegy. Szóval akkor már is pont a végére mehetünk Nightmarehez, és ő a Goose streameli, hogy van fönt? Segítsetek ki, hogy van fönt. Mivel játszottál? Hát akkor ezt elhiszem, megértem. Megértem, elhiszem. Na. Köszi, Norbi. Ha működik a Ctrl-C, Ctrl-V, akkor annak örülök is. Jó, és akkor indul is a rét, hát én meg köszönöm, hogy itt voltatok. Majd folytatjuk, nem tudom, hogy ezen a héten vagy jövő héten, de folytatjuk tovább majd ezt a jó kis Rising Tide-ot. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!